مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. قال رضي الله عنه وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآيتين. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku telah meliputi segala sesuatu di dunia. Semuanya dapat rahmat Allah, hatta orang kafir, hatta orang yang musuh kepada agama Islam. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fid dunia. Fasa'aktubuha, bakal aku catat itu rahmat nanti di akhirat, khusus. Rahmatnya khusus lilladzina yattaqun, bagi orang-orang bertakwa. Yang enggak bertakwa enggak dapat rahmat nanti. Kalau di dunia wasi'at kulla syai', semuanya dapat, hatta yang fasik, hatta yang kafir, hatta yang asi. Tapi nanti di akhirat wasa'aktubuha lilladzina yattaqun, aku akan catat, aku akan tentukan itu rahmat bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu apakah identik dengan ibadah pribadi? Tidak. Yattaqun, karena itu Allah menerangkan wa yu'tunaz zakat, dan mengeluarkan zakat, peduli dengan yang lain. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang dengan ayat-ayatku termasuk Al-Qur'an beriman. Bahwa itu adalah kalamullah. Mereka itu siapa sih? Orang yang bertakwa, mengeluarkan zakat dan beriman kepada ayat Allah itu siapa? Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi, yaitu Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang mengikuti seorang rasul nabi yang ummi, yang tidak membaca dan tidak menulis. Ini yang akan mendapatkan rahmat khusus nanti di akhirat. Karena itu orang-orang yang bukan Islam, tidak ngikuti Nabi, nggak dapat rahmat Allah. Mau masuk surga di mana deh? Di dunia dapat rahmat Allah. Kalau di akhirat yang mendapat rahmat Allah, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Itu yang mendapat rasul, yang mendapat rahmat Allah. Ini jawaban terhadap orang liberal itu. Ya, mereka mengatakan di surga itu nanti ada Mahatma Gandhi akan menyambut orang-orang pecintanya, nanti ada Paulus yang akan menyambut orang-orang yang mengikutinya. Enggak bisa. Wasa'aktubuha, aku catat itu rahmat khusus untuk orang bertakwa, mengeluarkan zakat dan beriman dengan Al-Qur'an. Siapa mereka? Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Itu Sayyidina Muhammad, orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi. Terus rasul yang nabi ummi ini bagaimana umat-umat yang dahulu sebelum beliau Rasulullah? Zamannya Nabi Musa kah, zamannya Nabi, zaman-zaman itu Nabi ini dikenal sebelum wujud. Karena itu Allah menyatakan alladzina yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Nabi itu mereka sudah dapati, sudah mereka mengenalnya, tertulis pada mereka dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, sebelum wujudnya Nabi. Di Taurat, di Injil, sifat-sifatnya sudah disebutkan dan namanya pun sudah disebutkan. Nabi yang ummi ini ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat.
wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi ini mengajarkan kepada mereka manusia kebajikan. Wa yanhahum 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan dalam syariatnya hal-hal yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, mengharamkan hal-hal yang tidak baik, ya bangke, ya khamr, yang lain-lainnya. Wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat alaihim. Malah Nabi yang rahmat, Nabi akhir zaman ini menaruh kepada mereka perkara-perkara yang berat daripada syariat dahulu dan yang membelenggu yang ada pada mereka, karena mereka dulu itu kalau mau tobat daripada perbuatan dosanya tadi itu harus membunuh diri. Harus bunuh diri. Nabi SAW melepas itu semuanya dengan syariatnya, tidak tobat, inti dengan menyesal dan tidak mengulangi perbuatan kamu lagi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mendoskan falladzina amanu bihi, orang yang beriman dengan Nabi, wa azzaruhu, dan menghormati kepada Nabi, wa nasaruhu, dan membela kepada Nabi, wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepada Nabi yaitu Al-Qur'an, ulaika humul muflihun, merekalah orang yang dinyatakan beruntung. Ayat ini menerangkan bahwa inti semuanya ngikuti Rasulullah. Enggak ngikuti Nabi berarti sia-sia. Mengikuti Nabi yaitu beriman kepada beliau dan menghormati, menyanjung beliau. Azzaruhu waqqaruhu, membantu misi beliau. Bukan hanya sekedar untuk menempelkan nama Muhammad di rumahnya. Atau hanya pakai kopiah yang gambar sendalnya Nabi gitu aja. Atau dijadikan lambang aja, enggak. Tapi harus menghormati, mengimani, membantu misi beliau dan mengikuti ajaran Al-Qur'an. Mereka lah yang dikatakan al-muflihun, orang yang beruntung. Siapa al-muflihun? Al-muflihun itu adalah an-najuna minan nar wal faizuna bil jannah, yaitu orang-orang yang selamat dari neraka Allah dan masuk ke surga Allah. Intinya yattabi'una rasulan nabiyal ummi. Kalimat ummi pada Nabi itu adalah merupakan satu kemuliaan. Nabi itu tidak bisa membaca, tidak menulis, itu kemuliaan. Lain kalau dengan kamu. Kenapa? Nabi nggak bisa baca, nggak menulis, itu sebagai mukjizat. Tuh lihat bagaimana seorang yang tidak bisa baca menulis tapi bahasanya lebih indah daripada yang ahli dalam bahasa. Tuh lihat bagaimana orang yang tidak bisa baca dan menulis tapi berbicara tentang masalah peredaran di luar angkasa, laut dan dalamnya laut, masalah rahim, dalam proses rahim dan seterusnya dan seterusnya. Tuh lihat bagaimana berbicara tentang masalah hukum, strategi peperangan, Nabi Ummi. Kalau Nabi itu adalah S2, S3, profesor, mungkin ya karena banyak membaca. Ya karena dia tadi itu banyak mendengarkan masukan-masukan, ini nggak ngerti. Lahir udah abahnya nggak ada. 6 tahun tinggal ibunya, ikut pamannya yang miskin, menggembala kambing untuk cari maisha. Nggak pernah belajar dengan seorang pun, tapi tahu semuanya. Ini sudah mukjizat. Kenapa? Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Karena Allah memberikan ilmu langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Ar-Rasul. Karena itu kita ikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuhnya, beriman,
dan bantu perkembangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وكم محنة كابدتها وبلية إلى أن أتانا الله بالفتح والنصر، صبرت لها حتى انقضى وقتها الذي به وقتت في سابق العلم والذكر. ولو أنني بادرتها قبل تنقضي بما تقتضيه النفس في حالة العسر من الجزع المذموم والغم والأسى، لكنت قد استجلبت ضرا إلى ضري. وما جزع الإنسان في حالة البلاء سوى تعب في الحال يذهب بالأجر، إذا ما ابتلاك الله فالصبر حقه عليك، وإن أولاك فالحق في الشكر. ومن عرف الدنيا تحقق أنها بلا مرية مستوطن البؤس والشر، فلا بد للإنسان طول حياته وما دام فيها من ملازمة الصبر. فطوبى لعبد قد تجافى نعيمها وآثار دارا خيرها أبدا يجري، هي الجنة الخلد التي طاب نزلها لقوم عطاء الله في السر والجهر. رجال كرام عظموا حق ربهم وقاموا به في حالة العسر واليسر، أقاموا كتاب الله واستمسكوا به وبالسنة الغراء والأنجم الزهر. هداة الورى طوبى لعبد رآهم وجالسهم لو مرة منه في العمر. هداة الورى طوبى لعبد رآهم وجالسهم لو مرة منه في العمر. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا، ما للقدر أنثى وذكر
ربنا وفقنا ووفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقياء علماء نخضى بالخير. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من للحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. فاتح رسول الله محمد عبد الله رسول الله مرحبا، واخواننا من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه من اهل رسول الله وازواج رسول الله وصحبه رسول الله والتابعين وتابعين من تبعهم بإحسان إلى الله بسبب من عبد الله وعلى بن مدير علي من الخير اسلام سيد العظمه الفكر المقدم جميع سادتنا النبي عالم الغيور مع اخواني وابن علي محمد مولى الدبيله، والمقدم عبد الرحمن السقاف واسبق السكران وابن علي شهاب بن جد من عبد الله الاسد اكبر وابن من المحضر علي بن عبد الرحمن احمد بن عمر فخوي الشيخ بكر بن سالم وعلي بن ياسين بن فاس عمر بن عبد الرحمن عطش الشيخ بن بشار وحداد، ثم الحبيب احمد بن زين حبشي بن والبر بن عبد الله مسلم طاهر واخي طاهر الحبيب علي بن محمد بن حميد محمد بن الغزالي، ثم الارواح الاولى البلده خصوصا صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن سقاف سيدنا السقاف وسلم وفريمه، ومن حضر بهذا المجلس مشرب اخر وكرم مشرق دكتور واحد مشرب البنيه مشرب البنيه يصلح الساده العبريه العباد والبلاد والاسلام المسلمين، وفينا من شر المصائب بدون دين طلع عمر وعن امر طاعه الله، وفينا من مضاته وجعلنا لكم من عبادته وطاعته، ويهب لنا مثل ما هبكم من الرجال، ويجوز فكرنا صالح العمل واقوال وطيل الاعمار ويصلح الافعال، وعلى هذه النيه ويحول حالنا الى احسن حال، وعلى هذه النيه كنا نصلح وامنا سلفهم الاباء، واذا جلسنا ويناهم وقصرناهم وطلبنا الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بلال. الفاتحه. بسم الله الرحمن إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك وتب علينا إنك أنت الرحمن الرحيم يا رحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله.